Bien. Donc, troisième partie, le cas continu. Donc, c'est-à-dire dans ce type de probabilité. Donc, parce que tu as un cas continu, ou la variable aléatoire continue. Donc, on a qu'une dans ce type de probabilité. Ok? Bien. Donc, bien sûr, la variable aléatoire continue. Donc, on utilise pour mesurer, ok? Mesurer quoi? Des grandeurs continues. C'est-à-dire qu'on قيسوا كميات مستمرة. Par exemple, pression, par exemple, dart pression, par exemple, la distance مسافة, ok? Par exemple, la masse, الكتلة, etc. Bien. Donc, يعني هذا هو الهدف bien sûr في هذه البارtie. Donc, une définition. Une variable aléatoire x est dite continue s'il existe une fonction f mesurable, telle que, quel que soit b inclus dans R, quelle que soit une partie B inclus dans R, parce qu'on partie, c'est-à-dire qu'on a de l'intervalle ou la ligne des intervalles, ok? Bien. Donc, on a probabilité de x appartenant à B égale l'intégrale sur B de f de x d de x. Par exemple, par exemple, B on pose c'est l'intervalle AB. Ok? C'est-à-dire, bien sûr, B, bien sûr, supérieur à A, bien sûr, B est une partie de R. Donc, X appartient à B, c'est-à-dire, tout simplement, proba de quoi? De X entre A et B, et bien sûr, égale l'intégrale de f de X sur sigma AB, tout simplement. Ok, f de X, يعني l'intégrale sur AB. Bien sûr, شنو الفرق؟ لاحظوا معايا هنا درت l'intégrale. وتما بيان سور بارتي بريسيدونت شنو درت لا سوم. شنو الفرق ما بين لا سوم بالنسبه و لانتيغرال؟ لانتيغرال تو سامبلومون هو لا سوم ديال شي حاجه كونتيني، يعني كنجمعوا شي حاجه كونتيني تو سامبلومون كونتيني. يعني باغ اكزومبل دونك سي باغ اكزومبل فاش كنقول لانتيغرال دو ا بي دو اف باغ اكزومبل سا سي دو اف كوب دو سي دو اف. دونك فاش كنقول بيان سور لانتيغرال هو كنحسب هاد السيرفاس تو سامبلومون. Ok, alors tout simplement l'intégral. Bien sûr, ما نقدروش نحسبوه بلا somme, mais كنديرو هاد النوطاسيون ديال bien sûr غادي راه grande S somme زعما كنديرو comme ça, يعني intégral, tout simplement. Bien. Donc c'est يعني variable aléatoire x continue si bien sûr x واحد fonction f mesurable. شنو هي mesurable؟ يعني قابلة للقياس. اوكي. باغ اكزومبل يعني كنا كنقولوا انتيغرابل، يعني انتيغرابل يعني نقدروا نقيسوا لها الانتيغرال ديال تو سامبلومون، يعني نقدروا نقيسوها يعني الانتيغرال ديالها فيني تو سامبلومون فيني. بيان تلك بيان سور لا برو دو اكس ابارتون بي ايكال بيان سور انتيغرال سور بي دو اف دو اكس ديال اكس. بيان دونك شوف معايا بيان سور هاد الميزورابل كيفاش تبين الميزورابل تو سامبلومون في لي زيكزارسيس ما غنبينوش الميزورابيليتي، مي كتقول لنا واحد بروبوزيسيون. دونك نكتب لكم واحد الريزولطا ديالنا هنا. ريزولطا دونك حنا غناخدوها كريزولطا ماشي كبروبوزيسيون. اوكي يعني غنستعملوها. دونك نقول لك توت لي فونكسيون continue et continue par morceau. غنعرفو شنو هي continue par morceau. Sont mesurables يعني قابلين للقياس. tout simplement شنو هي continue؟ bien sûr continue comme ça. parce que نقول continue par morceau par exemple comme ça. par exemple هذا A ça B par exemple ici C par exemple فوكس يدير بحال هكا ودرت هنا ودرت par exemple بحال هكا. par exemple هذه continue par morceau. اوكي يعني ني با كونتيني واحد في واحد البوان سي مي كونتيني باغ مورسو، كونتيني في واحد قطعه مورسو هي قطعه في هذاك الانترفال اللي كنحسبو. باغ اكزومبل دون ار يعني كونتيني باغ مورسو. باغ اكزومبل فونكسيون بارتي اونتيير كنرسمو بيان سور كوم سا اون اسكايي بيان سور راه اون اسكايي. اوكي دونك بيان سور في زيرو بيان سور دونك اونتر زيرو و 1 دونك هنا بيان سور 1 سي غتكون بحال هكا بيان سور في 1 هكا اكسيتيرا.
les fonctions bien sûr partie entière de x bien sûr égale bien sûr كنشدو يعني كيكون bien sûr r وكنعطيو واحد القيمه dans r donc tout simplement par ensemble partie ou la partie entière tout simplement définie de r vers z tout simplement ok bien يعني r كنحاولوه entier relatif bien sûr tout simplement la vision تكون par exemple comme ça etc donc هادي on escaillé mais intégrable. Donc intégrable, c'est-à-dire mesurable, c'est-à-dire bien sûr le discontinu, ولكن continue par morceau, continue قطع, tout simplement. هذه المعنى ديال continue par morceau, tout simplement. Et continue راه معروفة bien sûr, le cas ديال continue يعني راه معروف يعني continue en tout point, tout simplement. C'est-à-dire limite en droite d'un point au lieu d'un point égale bien sûr limite à gauche en un point, tout simplement. Ok? Bien, ça يعني هادشي اللي كاين bien sûr بالنسبة bien sûr variable à droite continue. Bien, donc la fonction f s'appelle la densité de probabilité. Donc الكثافة ديال probability كثافة الاحتمالات اوكي احتمال bien sûr الاحتمالات bien sûr de la variable aléatoire x tout simplement. يعني هاد f s'appelle la densité tout simplement. فسمع la densité راه بانك كدوي على bien sûr هذيك الاف bien sûr كتعرف يعني كنتحدثوا على bien sûr في الكا ديال continue اوكي لو كا continue c'est-à-dire bien sûr x variable aléatoire continue. Bien. Donc, bien sûr, fait la partie là, x a qu'on définit tout simplement de oméga vers r, tout simplement. Mais si une partie de r, voilà qu'un r câble. Ok? Bien. Donc, la densité, nous qui vérifie que f de x, quel que soit x appartenant à r, on a bien sûr f de x supérieur ou égal à 0. Donc, bien. Pourquoi? Parce que, par exemple, négatif, on pose négatif, alors l'intégrale dit si négatif, négatif, tout simplement. On le problème est là, positif. Ça, alors bien sûr, c'est positif. Bien sûr, la densité, toujours positive. Bien. Et bien sûr, deuxième remarque, ou la deuxième propriété, qui dit que l'intégrale, bien sûr, fait ce qu'il dit, bien sûr, la probabilité de x appartenant à R, ok? Donc tout simplement égal à quoi? Égal à l'intégrale de f de x sur R, c'est-à-dire moins l'infini plus l'infini. Donc tout simplement ça égal à 1. Pourquoi? Parce que il y a bien sûr égal à 1. Probabilité de toute oméga. Tout simplement. يعني هذه هي donc خليها بحال هكا. هذه هي probabilité de oméga tout simplement. Parce que bien sûr x car x de oméga dans ce cas égale à r. Okay. Bien, ça يعني هادشي اللي كاين bien sûr في هاد partie. Donc c'est-à-dire quoi densité? Densité, il y a toutes les fonctions continues mesurables de l'intégrale égale à 1 sur r tout simplement. هذه bien sûr quoi la densité. Bien. Bien. Donc bien sûr باش تفهموا هاد البارتي غنخدموا واحد ليكزومبل مي قبل غنشوفكم bien sûr واش ديتو معايا bien sûr la variable aléatoire discrète. Donc شنو قلت لكم بالنسبه bien sûr la fonction de masse يعني on note par exemple comme ça indice x de x tout simplement قلنا هي شنو هي البروبا de quoi de x égale à petit x tout simplement. Bien sûr قلنا بان تقدر تكون différent à 0 oui ou non mais dans ce cas ديال la continuité bien sûr. Donc tout simplement le proba soit un petit x dans R, on a la proba de x grand x égale à petit x tout simplement égale à 0. Pourquoi? Parce que l'intégrale par définition fait x égale à 0 يعني من 0 ل 0 ولا pardon x égale à x donc غندير l'intégrale من x x tout simplement x x f de t dt tout simplement ça parce qu'il y a l'intégrale من واحد البوان فيغ واحد البوان يعني في واحد السيغمو اللي عباره او لا باردون ما غاديش يكون سيغمو غتكون واحد سانغل طون دونك تو سامبلومون لانتيغرال سا ايغال زيرو تو سامبلومون يعني كاين فرق ما بين الكا ديسكري والكا كونتيني سا ديفيرون بيان سور زيرو يقدر يكون ديفيرون زيرو مي سا توجور ايغال زيرو بيان هادي عقلوا عليها مزيان اوكي بيان.
دونك نخدمو ليكزومبل ديالنا.